Good morning, si Ina. Morning, baby. Sus. Wag dyan, baby. Uy, wag dyan. Breakfast. Oh. Breakfast kami, breakfast. Yay, morning. Good morning. Chiching. Chiching. Wow! Morning yan. Apong mayaman. Careful, baby. Tsura mo. Morning, baby. Ba't kaya itsura mo? Ito mo. Si bossing boss. Morning. Si mami yan. Breakfast. Happy ang baby, happy. Good morning. Wow, jacuzzi. Sa morning. Rich na rich ang feeling. Let's go na, B. Ang may voice. Na. Sino? Mababasa eh. Ay! Basahin mo ako, me. Ay. Mami, mami. Laro-laro siya eh. Oh. Laro-laro. Laro-laro. Wow, jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Lamig. Tapos, tapos. Asa ka na ba eh? Asa ka na ba eh? Grabe oh. Swimming na ulit ang baby. Swimming! Yay! Sus, happy yan. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Hi! Yan na. Yay! Good jacuzzi! Sarap! Oh, ang lamig na matitira. Grabe, sarap! Sarap, no? Happy ka? Happy? Happy! Dito lang kami, magbabad. Sa jacuzzi. Mainit sa labas. Enjoy ang baby ko. Happy birthday, baby! Birthday, baby. Yummy cake with coffee. Cappuccino and cafe latte. Okay po. Wipes. Water ha. Daddy. Daddy.
Sige. Diyan ka po sa unahan. Sige, hawakan ko siya. No! Okay, sir, yan, ha? O, dito lang. No, not there, not there. Here. O, dito. Sit ka dito. Sit ka dyan. Dito, sit. Yay! Gusto niyo mag-ride, eh. Oh. Mahulog ka. Ikot natin sir dito po sa Ayan, sige. medyo mas mahaba. Yay! Happy ka? Happy? Happy? Way! So happy. Oh, diba? Nag-enjoy ka, baby? Sa event. Baby. 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 Your playmates. It's the best. Kanya ka ikaw na lang. Yan. Ito Tornino. Yan. Sa Godly. Happy? Baby, happy? Happy. Oh. Ay, dami pa palang ginagawa dito. Oh. Sir, yan po yung church namin ang going. Nasa ibabaw mo. Ako, magkaka-wedding pala dito. Opo sir. Magkakaroon. And that's the plan, no? Yes po. Marami na kayo sir. Nag-aabang po kasi ng booking po ng church. Dito na lahat ng prep and ano, no? Sa bagay, alam mo dami pwedeng gawa dito eh. Hindi sila po tayo mga na po. Oo, may mga ano. Pero nag-enjoy po ako sobra. This time no sir. Okay kami yan. Maganda dito po mag-check-in naman na po. Friday, Saturday, hanggang may live ako. Paggabi parang ano yan. Pagka Friday natin ito lang ito. Ang Saturday po. Oo, yung... Pero meron pa yung detour ng... Yes po. Yun po, nagkakatok din po kami ng pagkakatok. Ay, talaga ba? Thank you, sir. There you go. Yo! Happy? Happy!